लो एंड सत श्री अकाल। सो आज हम जा रहे हैं केड़ा फॉल्स, गनालू फॉल्स। और बेंगलोर में अगर आप चाहते हो एनी 100 किलोमीटर राइड तो ये वीडियो है आपके लिए। सो टाइम हो गया है 5:30 और इस 100 किलोमीटर्स की जर्नी है। विल टेक अराउंड 2 आवर्स और हम 4 लोग जा रहे हैं, 2 बाइक्स। और साथ में हैं मिस्टर सद्दाम भाई की इच्छा थी सुबह मॉर्निंग राइड करने की तो चलो लेट्स स्टार्ट। You were there na, I was doing like this. भाई इन लोगों ने ब्लॉक तो कर दिए भाई। तो भाई जो भी गूगल मैप को देख के आ रहा है मत है वो मत है इधर। गनालू फॉल्स लास्ट 1 ईयर से बंद है। समहाउ हम लोकलाइट्स के पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक डैम है, दैट डैम रिवर जो फ्लो हो रही है फॉल्स से, वहाँ पे नीचे जाके एक डैम है। तो वो डैम देखने जा रहे हैं, बट फॉल्स पे इट्स क्लोज। 1 ईयर से कोई डेथ हो गई इससे बंद है। तो जो भी गूगल पे फोटोज डाल रहे हैं या तो उनके फॉरेस्ट उनके पापा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है या फिर उनके पास ये लोकलाइट्स है। तो अभी बंद है फॉल्स, ये ऑफ रोड है। चल यार ऑफ रोड तो आया, इतना ही बहुत है। अगर वो लोकलाइट ना छूट जाए भाई। भाई वो भगा ही बहुत रहे हैं। स्प्लेंडर भगा रहा है ना, किधर जाना था? ठीक है ना, अबे ले ले नीचे आने वाले ना थोड़े खतरनाक लगते हैं, ऊपर जैसे मर्जी चढ़ाओ। डैम देख के मज़ा आ गया। अभी कौन से पे जा रहे हैं? चुंची फॉल्स
फॉल्स है गनालू फॉल्स से 40 किलोमीटर, बिकॉज गनालू फॉल्स बंद था, तो अभी हमने प्लान किया है चुंची फॉल्स का। स्टे ट्यून्ड गाइस, स्टे ट्यून्ड। आपको फॉल्स दिखाएंगे आज। पानी गिरता हुआ दिखाइए, पानी गिरता हुआ दिखाएंगे आपको। फॉल्स नहीं गए तो क्या हुआ? जन्नत तो दिखा दी। जन्नत तो दिखा दी गाइस। Oh. Just wish he knew. So guys, like we have told you, आज आपको पानी दिखाएंगे। So here are Chunchi Falls.
Missing little moments, it was easy just feeling alive. 2 a.m. wide awake, talking like we had the whole night. And I don't know if I said this right. No, I don't know how the days gone by. Missing little moments, it was easy just feeling alive. Every now and again, I trace my steps back to then. Ooh, I want that feeling. It's all that I needed to move on, to feel it. It's all that I needed. Searching for the moments I'm a little less empty inside. Fewer late nights cause nobody seems to make the time. And I don't know how to do this right. No, I don't know how the years gone by. Searching for the moments I'm a little less 25. Every now and again, I trace my steps back to then. Ooh, I want that feeling. It's all that I needed to move on, to feel it. It's all that I needed. It's all that I needed. चलना है, ये पूरा कावेरी रिवर है। आगे जाके कावेरी रिवर विल फ्लो थ्रू डिफरेंट सिटीज। guys, this was the end of our day today and I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नहीं एंड ऑल्सो गनालू फॉल्स का हमने ट्राई किया एंड हमने अपना वादा भी पूरा किया टू शो यू गिरता हुआ पानी। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आगे बोलो भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। चलो बाय 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 बाय।